বন্ধ করে দাও। খোদা কি আযমত क्या है, এখান তো বললে নিতে চাইছে না, এখানে ঠেকিয়ে বললে তারপরে নিচ্ছে। মাইক কি ভেতরে ঢুকিয়ে নেবো নাকি? দূরের থেকে বললে তো কষ্ট হচ্ছে, বুঝতে পারছেন না? এখান থেকে 2 ঘন্টা চিল্লে অজ করতে তেল কেটে যাবে, বুঝতে পারলেন না? আস্তে কথা বলবো, জোরে আওয়াজ বেরোবে। এই তো যত জোরে কথা বলছে তত আস্তে আওয়াজ বেরোচ্ছে। চেষ্টা করছে উনি ঠিক করার, কিন্তু দোষ ওনারও নয়, দোষ আমারই। দোষ ওনার নয়, একদম খোলাখুলি কথা। ওনার দোষ দিলে হবে? সারা রাত ঘুম নেই, কি হবে? আওয়াজ বেরোবে? কিন্তু রেস্ট দিতে হবে। কি বলছেন? রেস্টের প্রয়োজন নেই। खुदा की अज़ीमत क्या है, मोहम्मद मुस्तफा जान, मकाम मुस्तफा क्या है, मोहम्मद का खुदा जान। सदा करना बस में मैंने तो सदा कर दी, सदा करना थी मेरे बस में मैंने तो सदा कर दी। वो क्या देंगे मैं क्या लूंगा, वो क्या देंगे मैं क्या लूंगा, नबी जाने खुदा जाने। खुदा की अज़ीमत क्या है, मोहम्मद मुस्तफा जाने, मकाम मुस्तफा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। अल्लाहुम्मा कहा जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाई थी, कहा जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाई थी, है कितने मन जिले आगे, है कितने मन जिले आगे, नबी जाने खुदा जाने। खुदा की अज़ीमत क्या है, मोहम्मद मुस्तफा जाने, मकाम मुस्तफा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। আল্লাহ কবুল করেন, বলেন আল্লাহুম্মা।